Isa panda ni asuk panda pirano hambaya paru sini district level ni joto adom zelokno block level local level ni joto tang phangokna hambaya pare isi sa kok sanai anga solo khailan musu nyan tomani ni kuklai bagdor khaise ini thangni mondryoge malai kha kono kiri omokri somokri abo Chongmari mani amono bahikai kiklai tunani puno din hor duitar hobo appointment khai umase tintar hobo to sori chayani hobe to bhano dinon hazaribo tiasa kem tolaum nai gang umusum boy tamgai oela gao chen kahno bujru oela kan borno সংগ্রাম খাইনো জাতীয়তাবাদী দল সামগ্র টিকি দমা যজ্ঞ কপড়া দিলন হাজারি মর্ম পবি মাইলে থাঙ্গাই 20 বছরের কামুখা আং কাহাম বুঝি যতনাং হামবাইয়া পারু বুথ কমিটি খাইবানি 25 জন 30 জন নিকট করে মিনিমাম 25 জন উঠো সাকাও 200-250 জন তুই খাইবার কোনো ক্ষতি করে যে পরিবার বুথ কমিটিও তঙ্গু নব খরচাকে বুথ কমিটি নি মেম্বার দিউটো কোনো কম করে কারণ যত বুথ নি মেম্বার হয় কিন্তু এক্সিকিউটিভ কমিটি কেবল প্রেসিডেন্ট তঙ্গাই সেক্রেটারি তঙ্গাই বড় কাইসা এক্সিকিউটিভ কমিটি 9 জন 11 জন একটা এক্সিকিউটিভ কমিটি খাইলি আপনি উলো মেম্বার 250-300 থাকার কোনো ক্ষতি করি কেবা যুবক রঙ্গমা তৈরি নাই বরি রঙ্গমা তৈরি নাই টিপ্রাম থানি আদম দয়ানন্দ সহায় আমতি বরঙ্গজন মা তৈরি বুথ কমিটিনি সামুন্তামু আবু যদি সানা থাকায় जों अनेक दिन राजनीति खालायगासिनो जतन बुथनि दिनाव ओं एलाकायाव गाहामखै बुथ लायनानै जिनि समर्थकफोरखौ बुथ लिरनानै दायो सभा समिति ओंखा बुथनि बरग नेतारक बरग आयोजन मा खालायो टिप्रामाव थानि बेनार फायनाय पोस्टार फायनाय मनमा सिलनाय मन प्रचार मा खालायनाय मन बुथ कमिटिनि बरगखा কিন্তু তীব্রামত হবো যারা বুথ কমিটিও মেম্বার নাই বছর আগে আইএনপিটি এনসিপি জুদা জুদা বদল খাইবানি বুথ কমিটি আইলি আইছে মহারাষ্ট্র जों সালাইকা বুথ কমিটিও যারা তংনাই রো বংনি নাম ঠিকানা বুম ঠিকানা পরিবার বড় সমস্ত কিছু কম্পিউটারও जों এন্ট্রি খাইয়ে आगामी दिन जों जिदिनाय जों सिउ जे मो बर' रंनि बागिनो जों टिप्रामथा क्षमताव फायो मो बर' रंनि हानबायनो ग्रेटार टिप्रालेनि दाबि न जों दिनि दिनि जरा प्लानिं मानखा এবং ग्रेटार टिप्रालेन माननानै उनावबो मो बर' रं बागिनो जों ग्रेटार टिप्रालेन मानो आइ इतिहास तंनानै डाटाबेसो किन्तु एन्ट्रि खालायजानाय খুব সিরিয়াস কেবো যদি কার্যাগী থাকা বড় বুথ কমিটিও তংনান মুসুমো 3 দিন পরে পানো যদি আই মুসুম ভাঙে বড় বুম সিরিমো গানি আপিল লাইছে কারণ আং নাইয়া ও এলাকানি কোনো বড় বুম কার্যাগী থাকতো ভাই কারণ সরকার আসুনাই সরকারনি গোবাং মানথাই সরকারি ফাইনাই খুবই কম ভাই ও বুথ কমিটি মিশিং দিলো जों अनेक किछु चेरि नै माननाय दिनै नों कायसा ओ बर बिलबुं दामसे दं ओ फुङाव थाङे आरो साका आं कायसा इन्टारभिउ दिखानि जे कोनो प्रकारे सिलेक्शन माननाय आंबो दाम साइराव गाखोनानै आं साका लुकाल जाला लिडार दंनाय रबाय जुगाजुग लाइ लुकाल लिडारनि रिकमेन्डेशन तुबि फायदे
तारपरे से सिलेक्शन नांगिया सागरना आरो भाई के वो क्लास सामने ओनिना देबरमा भाई मालिक खान जुदी चाकरी ना आरम्भ खाइगाय लोकल लीडर मुकुनो दाम दंला दल बड़ बाइक क्राइखाने जार कारणे आं सानो मुसलां तो हाप्रक सागानि पेरिया राजनगर बड़ जगतपुरान बड़ कलाबागान बड़ बुदुइनो ओनिना देबरमा डेपुटी सीएम आ लीडर रंगको आं मान हानाय बीजेपी बड़ सीडीएम बड़ खनो भाई आनो साइबानो जां दिब्राम थानिनो आरो नों कायसा चाकरि दि आमबाखि सिनाय बाया मनबों दङ दिब्राम दा खाय दङ हरगे थां बीजेपी मे मालाय दङ आरो भाई सागा चाकरि दि अमो जाजाय खायनानि सामुखा दरक जारा लुकालो दंनायो आं आइन बो खायगाय तिनि जारा यूट्यूब नाय दंनाय हास्टेग नाङि नायनाय अनेक बर' ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो आइन खायनो हागोन जुदि विलेज चेयारमैन नि सिगनेचार बाय फायगा 1000 টাকা बारा दिए 5000 টাকা मानना नगे सब जोनल चेयरमैन सिगनेचार मातु 10000 मानना के एनडीसीएम रोनि सिगनेचार मातु ने नियागे जुदि विलेज चेयरमैन नि बायनो 10000 20000 मान होगा दाम नो अवस्था आंनुका एक बছरो दालाल रो आसायने आरम्भ खायगा कायसा तो खितिन बुमुरो कायसा कुहुतिन बुमुरो अब एकी बरक है विभिन्न हातेर लेखा भाई बजमारी लाने आरो 10 pro 10 टा एजुकेशन 1 लाख मान के एक बছর বা আসুচা খাবলে তো আইলো আবরক নাইবানি পরে তাবু जों आइन सिनामना जे लोकल लीडर नो दिं युई उनो धरনের बेनिफिशियारि जों सिलेक्ट खालामलागे মন্ত্রী কি जों आइन মন্ত্রী খাবে নরক আচুবিনি जों মন্ত্রী হয় প্রত্যেক করোনা সারান বুঝব লোকাল থেকে কাছাইবে তিনি ফাইদে নির্বাচন কম মাস আনে আগামী ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন নয় ভিলেজ কমিটি নামাবো লাগে অক্টোবর যে কোনো নির্বাচন जों কাম খাই মা খাইনাই ভিলেজ কমিটি যদি जों হারে থাকাও ओं गावसभा যদি बाबाबारि जों हाय थाका एडिसिओ दिब्रामथा राज्यो दिब्रामथा आर बादला बारियो कि जों गरिखा सरकारनि सुजुग सुबिदा फायदि किन्तु अनिमेश टिको फैदे मिले तानाबो जे चेयारमैन दंनाय मेम्बार दंनाय बर सभानाय आइते एडिसि जि दिमाबाय राज्यो जि दिमाबाय बादला बारि जि दियागा किन्तु गोबालो और आसायने नरकुन मानला बिनि बागै आंखौ सतरजागो राज्यो जि दियाबानो एडिसि जि दियाबानो बादला बारि जुदि जि दिखाय मानथाय सप्ताह गभर्नमेन्टनि सुजुग सुबिदा नरको बागिनो हागोन किन्तु ग्रेटर टिप्रालेन्ड लाभ बैमानिया ग्रेटर टिप्रालेन्ड माननांगो जों एडिसि जि दिमाहाय राज्योबो थांमा जि दिनाय आं दिल्ली दाराय फैका মন্ত্রীও বেমালে কয়েকটা ফটো ইউটিউবে ফাইনাই দামনাই आं परिष्कार सामगबर साव जे जों बीजेपी खायबानो जों सिओ बीजेपी नि हालत त्रिपुरा हामलिया मन्त्रीও सबाय এবং যদি बीजेपी तावैसे त्रिपुरा क्षमता फाइनांगै टिप्राम थाली याद मारना एकदम मैं जो सुन के आया दिल्ली में मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं जे दिल्ली खने बेमा ना कौन सके अगर मंत्री जी ने मेरे YouTube देखते हो मैं यही बात बोल रहा हूँ जो आपने हमको बोला अनाइन सागबर गए जे बीजेपी त्रिपुरा फाइने के त्रिपुरा मथानी याद रम यके चंखाई